Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de la viande au four. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة اللحم في الفرن. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin de la viande. La viande, j'ai utilisé là les jugots d'agneau, donc des morceaux de jugots d'agneau. Vous pouvez utiliser les morceaux que vous avez au frigo. بالنسبة للمرحلة الأولى راح أحتاج اللحم. تقدروا تستعملوا القطع اللي موجودة عندكم في الثلاجة. على اللحم راح أضع الملح. Donc, sur la viande, je vais mettre le sel. Je vais mettre aussi la moitié de petites cuillères de poivre, نصف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأسود أو الإبزار ونصف ملعقة صغيرة ديال الخرقم أو الكركم, moitié de petites cuillères de curcuma et une petite cuillère de paprika fumé. Il donne une bonne odeur. وملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر الحلو أو التحميرة, وهي علبة مكتوب فيها بابريكا فومي, يعني التحميرة تحميرة مدخنة لها رائحة طيبة جدا. وراح أضع أيضا نصف ملعقة صغيرة ديال الثوم غبرة. تقدروا تستعملوا في بلاصة الثوم غبرة ثوم عادية, فص ثوم تحكوه. Donc la poudre d'ail, vous pouvez remplacer avec une gousse d'ail et la moitié de petite cuillère des herbes de Provence. وضعت نصف ملعقة صغيرة ديال الأعشاب المنسمة وهذا اختياري أيضا, وملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais bien mélanger pour faire rentrer ces épices à l'intérieur de la viande et je vais le laisser reposer une demi-heure, 30 minutes au frigo. غادي نخلط مليح وندخل التوابل في اللحم ونخليه يرتاح حوالي 30 دقيقة في الثلاجة. Et deuxièmement, je vais prendre une marmite où je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile, وراح اخذ طنجرة اللي راح اضع فيها ملعقتين كبار ديال الزيت, وراح اضع فيها هذا النوع من المكسرات, واحد الحفنة ديال هذا النوع من المكسرات, واحد الحفنة ايضا ديال اللوز, وهذا اختياري فقط. Donc j'ai mis le noix de cajou un petit peu avec un petit peu des amandes, et ça juste un choix. Donc je vais mettre cette marmite sur le feu juste 3 minutes. نضع هاد الطنجرة على النار تقلى واحد شوية حوالي 3 دقائق, ومن بعد راح انزع هاد المكسرات. et après je vais enlever le noix de cajou et les amandes après les 3 minutes. وفي نفس الطنجرة راح أضع بصلة كبيرة مشلضة أو مقطعة قطع صغيرة. Donc dans la même marmite, j'ai mis un oignon, une grande oignon que je l'ai coupé finement. Je le laisse revenir un petit peu. Après je vais ajouter 2 tomates aussi coupées en petits morceaux. من بعد على البصل راح أضع طماطمتين, جوج ديال الطماطم نخليهم ايضا يتقلاو مع البصل.
وراح اضيف شويه ملح وشويه ابزار وثوم، نصف ملعقه صغيره ديال ثوم غبره، وملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو. Donc j'ai ajouté un petit peu de sel, un petit peu de poivre et la moitié de petite cuillère de poudre d'ail, et avec une petite cuillère de paprika. Je mélange tout et je vais ajouter 2 verres de riz que j'ai bien lavé avant. Je le laisse revenir aussi 5 minutes. راح أضع كأسين ديال الرز اللي غسلته من قبل جيدا، ونضيفه لهذا الخليط ونقليه حوالي 5 دقائق. Et voilà, je vais mettre l'eau sur le riz. Vous pouvez le mettre ou le laisser sur le feu pour terminer la cuisson. Moi, je vais le mettre au four. وضعت الماء على الأرز، تقدروا تخليوه أو تتركوه على النار باش يكمل الطهي ديالو. أنا راح أضعه في الفرن، راح أضع ورق القصدير ثم ورق الطهي، وراح أضع اللحم وأضع ثقب في الورق ونغطيه. وسخنت الفرن على 160 درجة. نحط الصينية ديالي أو نحط الطنجرة حوالي ساعة ومن بعد نرجعو. Donc j'ai mis le papier aluminium, après le papier cuisson, et je mets la viande. Je mets des trous dans le papier, comme ça le jus de la viande elle descend sur le riz. Donc j'ai déjà chauffé mon four à 160 degrés. Je mets mon plat 1 heure. Et voilà, après 1 heure de cuisson, regardez-moi la couleur
même l'odeur c'est une tuerie. هذه هي الوصفة أو اللحم بعد ساعة ديال الطهي. شوفوا معايا أن اللون جميل وحتى الرائحة لا تقاوم. من بعد راح نقطع الورق في الوسط باش او لكي كل هذا المرق ينزل لتحت للأرز. Donc je vais couper au milieu le papier, comme ça le jus il va descendre en bas sur le riz. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.